Okay, Assalamualaikum and hi everyone. Alright, so in this video we are going to discuss the last part of chapter periodic table, okay, which is periodicity, ionization energy, electronegativity, acid-base character of oxides of elements in period 3, okay, which is kita akan define the first ionization energy IE1 and second ionization energy IE2. So kita juga akan explain the increase in the successive ionization energies of an element. So kita akan define electronegativity. Okay, we are going to explain the variation in electronegativity of elements. So the first one across a period, okay, and going down the group. And then the last one we are going to discuss or explain the acid-base character of oxides of elements in period 3. Okay, so what is ionization energy, IE? Okay, so IE kita ada ionization energy means kita ada first ionization energy, second ionization energy. Okay, so kalau dia banyak kita panggil dia successive ionization energy. Alright, so first ionization energy bermaksud tenaga yang kita perlukan untuk kita release satu elektron daripada outermost shell, okay, ataupun untuk keluarkan elektron daripada valence shell. Jadi the first ionization energy bermaksud, okay, first ionization energy is the minimum energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of neutral gaseous atom from its ground state. Maksudnya dia mesti remove elektron dalam keadaan ground state. Okay, so ground state bermaksud dia neutral lah. Okay, alright. So katalah kita ada satu atom X, okay, dalam bentuk gas. So bila kita remove satu elektron, dia akan jadi X plus plus E. So delta H is equal to IE1, which is dia punya energy dia perlukan. So kita letak positif, okay, first ionization energy. So for example, we have calcium. Okay, calcium dia akan remove 2. Okay, so now bila dia remove satu, kita panggil dia IE1, okay, first ionization energy. Okay, ionization energy dia akan increases across a period, okay, and then decrease going down the group. Okay, so kita tengok secara umumnya, okay, ionization energy dia akan meningkat. Kenapa dia meningkat? Okay, so this one to be discussed later. Alright. Variation of ionization energy across a period. So across a period, okay, bila kita merentasi period, meaning that daripada group 1 to group 18, okay, so we know that number of proton increase, so effective nuclear charge increases, nucleus attraction towards the valence electron becomes stronger, thus more energy is needed to remove the electron. Okay, so ini kita gunakan konsep the size lah. Okay, because bila proton number increase, effective nuclear charge also increase. Alright, jadi ionization energy also increase bila more energy is needed to remove the electron. Okay, variation of ionization energy down a group. Bila going down a group, bila kita turun daripada atas ke bawah, we know that, okay, and increase, shell increase, meaning that the greater the number of shell. So the electrons in inner shell shield the electron in the outer shell from the nuclear charge. Ini ataupun dia dipanggil apa? Screening effect ataupun shielding effect. Jadi screening effect akan meningkat, okay. Thus nucleus attraction towards the valence electron become weaker. Jadi tarikan nukleus menjadi semakin lemah. Jadi bila dia semakin lemah, less energy is needed to remove the electron. Kurang tenaga yang diperlukan untuk buang. Jadi the ionization energy will be decreases, okay, will be lower as we going down a group. Sebab bila saiz besar bermaksud bilangan elektron yang dia nak keluarkan itu semakin lebih mudah lah. Jadi bila dia lebih mudah, more energy easier lah. Okay, jadi less energy is needed to remove the electron. Okay, next one is second ionization energy, IE2. So second ionization energy IE2 is the energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of positive ion in the gaseous state. Okay, so
tadi kita remove daripada neutral. Kalau untuk first ionization energy daripada neutral, sekarang ni untuk second ionization energy untuk positive charge ion. Dia remove electron daripada positive charge. So you boleh nampak dekat sini dia ada positive charge. So bila dia remove satu elektron, so positive 1 tolak satu elektron, dia akan jadi positive 2. Okay, alright. So calcium, okay, calcium plus example calcium plus tadi dia dah remove satu initially, sekarang dia remove another one. So bila dia remove another one, dia akan jadi Ca2+. Jadi Ca2+ ni adalah higher second ionization energy, sebab dia jadi ion yang bercharge 2+. Okay, right. So this is the example. Okay, bila remove yang pertama, okay, so now remove yang the first one, first ionization energy. Okay, and then remove IE1 X produce X plus E. Okay, second ionization energy, remove the second electron IE2. Okay, so kalau yang ketiga IE3. Okay, alright, remove yang keempat IE4. Okay, so ini adalah contoh bermaksud, apa maksud ionization energy. Okay, removal of electron. Okay, so secara umumnya, generally, successive ionization energy increase because electron is being pulled away from an increasingly more positive ion, and that requires more energy. Okay, jadi semakin dia rapat, semakin dia dekat. So you boleh tengok dekat sini, semakin dia dekat dengan nukleus, semakin susah untuk remove this electron. Jadi ionization energy will be higher. Okay, a drastic or sudden increase in successive ionization energy occurs between the removal of the last valence electron and the removal of the first inner shell electron. Jadi kita tengok dekat sini, okay, as we can see from the diagram here. Okay, so kalau di sini kita boleh nampak first dia ada dua ionization, dua electron valence. Jadi first electron daripada outer shell, second electron daripada outer shell. Okay, elektron yang ketiga daripada mana? Dalam. Jadi bila dia daripada dalam, okay, ini yang dikata drastic increase, okay, ataupun sudden increase in successive ionization energy occurs between the removal of the last valence electron and the removal of the first inner shell electron. So the electron configuration of the valence electron for an element can be determined. Okay, electron configuration untuk valence electron ni kita boleh tentukan. Sebab tadi kita boleh nampak perbezaan dia di antara elektron yang kedua dengan yang ketiga. Dia perbezaan dia sangat tinggi. Okay, alright. So this is the example, okay, of successive ionization energy data. So ionization energies for element in kilojoule per mole. So the first ionization energy, second ionization energy, third ionization energy. Okay, so lithium. Kenapa? Sebab lithium cuma ada 3 elektron. Okay, alright. So the graph of successive ionization energy untuk lithium, okay, you boleh tengok dekat situ yang bawah sekali. This one is for lithium. Okay, lithium, first electron IE1, second electron IE2, and then the third electron IE3. Jadi sepatutnya dekat sini dia ada sudden increase, okay, between elektron yang kedua, elektron yang pertama dengan elektron yang kedua. Okay, dia mempunyai sudden increase. Lepas tu dia mendata sikit di sini. Okay, alright. Kalau beryllium, first electron, second electron daripada 2s2. Okay, first electron, second electron, and then ini sudden increase. Okay, dia ada peningkatan tiba-tiba dekat sini, sudden increase. Jadi sudden increase di sini maksudnya elektron yang ketiga ni terletak di dalam inner shell. Okay, 1, 2 elektron yang ketiga inner shell. Okay, 1, 2 easy to remove. Elektron yang ketiga ada sudden increase. Okay, kalau beryllium, first electron daripada 2p, second electron daripada 2s, 2s2. Okay, elektron ketiga pun daripada 2s2. Jadi kita boleh tengok, okay, boron first, okay, boron is warna grey. So
first, second, third. Okay, first, second, third. So elektron yang keempat dia ada sudden increase. This one untuk boron. Okay, because boron, elektron yang keempat dia terletak di dalam inner shell. Yang ini dia terletak di dalam valence. Okay, alright. Untuk carbon pula kita tengok 1, 2, 3, 4. So carbon yellow line 1, 2, 3, 4. Jadi 4 elektron easy to remove sebab dia ada 4 valence elektron. Elektron yang kelima sudden increase di sini. Okay, so ini elektron yang kelima untuk carbon. Sebab elektron kelima ni terletak dekat mana? Di dalam. Okay, and then for nitrogen also the same. 1, 2, 3, 4, 5. Elektron yang keenam. Okay, alright. So ada sudden increase untuk nitrogen. Okay, alright. Alright, so now kita discuss untuk successive ionization energy for aluminium. Okay, so aluminium, electron configuration for aluminium is 1s2, 2s2, 2s2, okay, 2p6, 3s2, 3p1. Jadi, balance electron dia terletak pada 3s2, 3p1. Jadi, this is the first electron to remove, second electron, third electron. Jadi, tiga-tiga ni terletak dekat mana? Di dalam valence. These three valence electrons are the easiest to remove. Paling senang untuk di remove. Okay. Elektron yang keempat. Okay. 5, 6, 7, 8. Okay. 2s2, 2p6. Elektron yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, 10, 11. Elektron yang 11 ini terletak di dalam, okay, 2s2, 2p6. Daripada elektron yang keempat sehingga ke-11. Okay. 12, 13 ni, okay, yang paling the two electron in the first energy level closest to the nucleus are most difficult to remove. Sebab apa? Dia semakin rapat lah. Kalau kita draw di sini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 1s2, 2s2, okay, so 2p6, 3s2, ini 3s2, 3p1. So ini 3s2, 3p1. Okay, jadi ini shell ketiga, n sama dengan 3. Jadi yang inilah yang paling senang untuk remove. This one 3s2, 3p1. Okay, alright. So kita try out this exercise. Which of the following has higher second ionization energy? Explain your answer. Okay, so kita tengok dekat sini. Okay, higher second ionization energy, lithium, beryllium and boron. So this one first ionization energy. Okay, yang ini IE1, this one is IE1, IE2. Okay, so this one IE1. Okay, this one IE2, IE3. Okay, so this one IE2. Okay, yang mempunyai higher second ionization energy and explain your answer. Jadi kalau kita tengok dekat sini, okay, kita boleh nampak, yes, lithium, okay, lithium mempunyai higher second ionization energy. Okay, sebab apa? Sebab second ionization energy untuk lithium terletak di dalam inner shell. Yang ini bukan inner shell valence elektron dia ada 3 di sini. IE1, IE2, IE3. So this one ada 3 valence elektron. Yang ini dia ada 1 valence elektron. Ini dia ada 2 valence elektron. So obviously kita boleh nampak dari segi arrangement lithium. Okay, lithium highest second ionization energy. Jadi lithium second ionization energy removed from the inner shell. Okay, so next kita pergi kepada electronegativity. Electronegativity is the relative tendency of an atom to attract electrons to itself when chemically combined with another atom. Atom with stronger attraction for the bonding electrons to itself has higher electronegativity. Okay, the example di sini fluorine. Okay, fluorine dia mempunyai nilai electronegativity yang paling tinggi iaitu 4.0. Okay, and while francium has the lowest, okay, lowest electronegativity. So this is based on
Pauling scale. Okay, berdasarkan skala Pauling. So variation of electronegativity across a period. Across the period, when proton number increase, effective nuclear charge increase. Jadi bila effective nuclear charge increase, nucleus attraction towards valence electron will be stronger. Thus, it is tend to attract bonding electron increases. Okay, tendency untuk attract bonding electron tu increase, thus electronegativity akan meningkat. Okay, electronegativity will increases. Okay, next kita pergi kepada variation of electronegativity down the group. Okay, as we going down the group, okay, when number of shell increases, screening effect increases. Okay, bila kita shell meningkat, screening effect pun akan meningkat. Jadi nucleus attraction akan menjadi semakin lemah. Tendency to attract bonding electron decreases. Thus electronegativity decreases. Okay, bila kita turun kumpulan. So variation of electronegativity increases up a group and across a period. Okay, electronegativity ini akan meningkat bila naik kumpulan dan merentasi kala. Okay, ascending order. Okay, of electronegativity across period 2, lithium less than beryllium, less than boron, less than carbon, less than nitrogen, less than O, less than F. Okay, ascending order of electronegativity across period 3. Jadi kalau across a period 3, we have sodium less than magnesium, less than aluminium, less than silicon, less than phosphorus, and less than sulfur, less than chlorine. So ini semua yang atas ni elemen dekat dalam period 2. Yang bawah ni elemen dekat dalam period 3. Okay. Jadi kalau kita tengok dari segi trend, electronegativity akan meningkat across a period, and going down the group dia akan decreases. Okay, so kita boleh nampak dia meningkat. Jadi the most electronegative element adalah fluorine. Okay, so the last one kita tengok dari segi basic oxide. Basic oxide maksudnya dekat dia acid ataupun dia base. So kalau kita tengok dua elemen yang pertama yang kita discuss di sini adalah sodium dan juga magnesium. So the metallic character dia, okay, both are metals. Jadi formation of oxide dia adalah Na2O, and for magnesium is MgO. So karakter dia merupakan basic oxide, base. So maksudnya dia di sebelah kiri ni dia adalah base. Jadi basic oxide Na2O plus water dia akan jadi NaOH. Jadi NaOH ni adalah base. Jadi Na2O bila bertindak balas dengan acid dia akan menghasilkan Na plus dan water. Dan kalau dengan alkali dia no reaction. Kenapa dia no reaction? Because dia memang sudah base. Kalau base dengan base tak boleh lah. Okay, kalau magnesium pun sama juga, dia akan jadi MgO. Okay, MgO plus water dia jadi MgOH2 which is base. Okay, so base ni bila tindak balas dengan acid dia akan menghasilkan garam dan juga air. Dan kalau bertindak balas dengan alkali dia tiada tindak balas. Kenapa tiada tindak balas? Sebab dia merupakan base. Jadi base tak boleh bertindak balas dengan base. Okay, alright. So next one kita tengok dari aluminium. Okay, aluminium merupakan amphoteric. Amphoteric. So karakter dia adalah metal. Okay, ciri-ciri dia adalah metal. And then formation of oxide dia akan menghasilkan Al2O3, and acid base karakter dia adalah amphoteric oxide. And oxide of H2O, okay, oxide plus H2O dia akan insoluble in water. Dan since dia adalah amphoteric ni maksudnya dia boleh jadi acid, dia boleh jadi base. Okay, so both akan menjadi, okay, salt and water. Okay, dua-dua akan menghasilkan salt. Kalau dia tindak balas dengan alkali pun boleh, dia bertindak balas dengan acid pun akan menghasilkan produk. Okay, alright. So the last one kita tengok dari segi silicon, phosphorus, okay, dan juga chlorine. Okay, so formation of oxide dia produce SiO2. Oxide dia adalah P4O6. Oxide for sulfur is SO2, and oxide for chlorine is Cl2O7. Karakter dia merupakan acidic oxide. Okay, bersifat acid. So sebelah kanan dia bersifat acid, sebelah kiri dia bersifat base. So oxide of H2O
Okay, kalau untuk silicon, okay, dia insoluble in water. For phosphorus, dia produce acidic solution. Okay, kalau di dalam sulfur, acidic solution. Water di dalam chloride, okay, juga acidic solution. Dengan asid, semua tiada tindak balas. Sebab apa tak ada tindak balas? Kerana dia memang sudah asid. Jadi asid dengan asid tiada tindak balas. Kecuali kita tambahkan alkali. Okay, alkali dia akan produce salt and water. Kalau kita masukkan alkali, dia akan menghasilkan salt and water di sini. Salt and water, salt and water. Okay, so this one untuk acidic of oxide bagi group 14, 15, 16, 17, 14 to 15. Okay, untuk oxide ini kita cuma bincang variation untuk elemen in period 3 sahaja. Okay, alright. So secara ringkasnya, we can say that acid-base behavior of oxides of period 3, okay, elemen yang kita ada, sodium, magnesium, aluminium, sulfur, phosphorus, okay, silicon, sulfur, phosphorus, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine. Okay, so this one is silicon. Supposed to be this is silicon. Alright. So yang di bawah ni semua acidic, yang di atas ni bersifat basic, yang di tengah-tengah ni adalah amphoteric. Okay, alright. So that's all. Okay, untuk chapter 3. Okay, thank you class.